Hello friends, this is Jayashree. Welcome you to Time Pass. आज मो पुणी गोटे न्यू टॉपिक नहीं कि आसी आज टॉपिक होची शिक्षण शिक्षण यार स्वरूप एवं संज्ञा विषय रे आज जानिबा। सर्वप्रथम मु शिक्षण विषय रे किछि कहबाको चाहिबी देन आमे जिबा तार स्वरूप एवं संज्ञा आडको। देखंतु शिक्षण एक जीवन व्यापी प्रक्रिया। शिक्षण बा आमे जो जहाँ भी शिखुचे जन्म होगा परठू छोट छोट जिनस जमी खाइबा शिखुचे, कथा कहवा शिखुचे, हसवा शिखुचे, हाथ हलैबा शिखुचे, बाय बाय कहवा भी गोटे प्रकार शिक्षण। आ से सबू जिनस आम छोट छुआ जिते नुआ नुआ शिखे से सबू धीरे 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 तार स्थायी हो जाए, से सबू परिवर्तन गुड़ा स्थायी हो जाए ता भितर, तो से सबू को शिक्षण कह। आमर जीवन व्यापी आमे जहाँ भी शिखी था नुआ जिनस ताकू शिक्षण कह जाए, किंतु जहाँ भी स्थायी परिवर्तन आनी थाए से सब को शिक्षण कह जाए। किंतु आमर जो निशा द्रव्य सेवन कले जो क्षणिक बा माने जो अल्प समय पाई जो आमर आचरणगत परिवर्तन हुए ताकू शिक्षण कह जाई पारिबो नहीं। जो जिनस स्थायी एवं जो जिनस माने पॉजिटिव इम्पैक्ट जहाँ आसे ताकू ही शिक्षण कह जाए। तेबे चलंतु देखिबा शिक्षणर स्वरूप गुड़िक कौन कौन अच्छी है। सर्वप्रथमे शिक्षण शिक्षण एक आचरणगत परिवर्तन। यह शिक्षण आचरणगत परिवर्तन होइतिले मध्य सबु आचरणगत परिवर्तन शिक्षण नुहे। उदाहरण स्वरूप परिपक्वता, निशा बा औषध सेवन, क्लांति, असुस्थता पाई हेउथिबा सामयिक परिवर्तन शिक्षण पदवाच्य हेबो नाही। शिक्षण हेउची अनुभूति, अभ्यास और तालीम द्वारा संगठित स्थायी आचरणगत परिवर्तन। नेक्स्ट आमर हैला शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण कार्य। शिक्षण सबु बेले उद्देश्य प्रणोदित अनुभूति संग्रहकारी आचरण वर्तक, विकासमूलक, परिपक्वता भित्तिक, क्रियाशील और जीवन व्यापी प्रक्रिया। यह अनेक परिमाण रे वंश गुण, बयस, परिवेश, मानसिक परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि, प्रशिक्षण पद्धति, अभिप्रेरणा, पूर्व अभिज्ञता और सामाजिक भित्तिभूमि उपरे निर्भरशील। नेक्स्ट आमर हैला शिक्षण एक जीवन व्यापी प्रक्रिया। शिशुर शिक्षण जन्म ठारू आरंभ होई जुई रे शेष होइथाए, कारण शिखिबार कौनसी एक निर्दिष्ट सीमा न थाए। प्रशिक्षण रे विभिन्न परिवेश, परिस्थिति और दुर्घटनारू आमे अनेक नुआ नुआ कथा शिखि थाओ। पूर्व शिक्षण अनुभूति नूतन शिक्षण पाई क्षेत्र प्रस्तुत करिथाए। एहीपरि प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक दिन नुआ नुआ कथा शिखी आमे शिक्षण को परिपृष्ट करिथाओ। नेक्स्ट है शिक्षण हेउची विकास। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थीर आचरणगत परिवर्तन करिथाए। शिक्षण हेतु परिवेश और जीवन संबंध रे शिक्षार्थीर ज्ञान, बोध, प्रयोग और कौशल शक्ति, सामर्थ्य और अनुभूति विकसित होइथाए। एगुड़िकर विकास पाई उपयुक्त परिवेश और क्रियाशील अभिज्ञतार आवश्यकता रही। नेक्स्ट शिक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया। विभिन्न शिक्षण कार्य रे शिक्षार्थी सक्रिय भूमिका तुलाई थाए। एही सक्रियता ताकू आनंद देउथिबारु से अधिक नुआ नुआ कथा शिखिबा पाई प्रयासी हुए। शिक्षार्थीर सक्रियता उपरे शिक्षण फलाफल निर्भर करिथाए। नेक्स्ट शिक्षण एक बहुमुखी प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षार्थी माने केवल विभिन्न ज्ञान और बोध तथ्य आहरण न करी विभिन्न कौशल मध्य शिक्षा करिथांती। एहा छडा विभिन्न प्रकार मनोवृत्ति, मूल्यबोध, आग्रह, आवेग, प्रत्यय, शिक्षण शैली और समस्या समाधान मूलक दक्षता मध्य शिक्षार्थी माने हासिल करती। एथिपाई शिक्षण को बहुमुखी प्रक्रिया कहा जाए। नेक्स्ट आमर है शिक्षण को देखी हुए नहीं। शिक्षण प्रत्यक्ष दृष्ट नुहे। शिक्षार्थीर विभिन्न कार्यकलापरू से शिखिथिबा कथा गुड़िक जना पड़ी थाए। नेक्स्ट शिक्षण एक स्व अभिज्ञता भित्तिक प्रक्रिया।
ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶିଶୁକୁ କହିଥିବା କଥା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆଗ୍ରହ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକତା ଶିକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉପଯୋଜନ। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ସରଳ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ଜଟିଳ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ସଂଯୋଜନା। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁଭୂତିର ସଂଯୋଜନା ଓ ସୁସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଅନୁଭୂତିର ସୁସଙ୍ଗତ ସଂଯୋଜନା ଓ ସଂଗଠନ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହା ଥିଲା ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିନେବା କ'ଣ କ'ଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉପଯୋଜନ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ସଂଯୋଜନା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷଣର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ। ଶିକ୍ଷଣର ସଂଜ୍ଞା। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷଣ ହେତୁ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଜ୍ଞାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ। କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ସ୍କିନର କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ସାଧନ ଫଳରେ ଆଚରଣ ପ୍ରବଣତାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହାକୁ କହିଥିଲେ କିମ୍ବଲ 1971 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହାକୁ କହିଥିଲେ କ୍ୟାଭଲିନ୍। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହା କହିଥିଲେ ଗେଟ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ। ଏହାକୁ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ରିଭ୍ ଓ ଇରିଅନ୍ 1952 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଅନୁଭୂତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହାକୁ କହିଥିଲେ କ୍ରବନେକ୍। ଏହା ଥିଲା ଶିକ୍ଷଣର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣର ଆହୁରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଇଏ କରିବା, ତାହା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଦିସ୍ ମଚ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ବଟନ୍ ଦବାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ।